जय जगन्नाथ सांग मैंने आज भिडियो आम डिस्कस करवा 2026-27 मसीह जो लैपटॉप स्कीमटा आसो लैपटॉप स्कॉलरशिप से क्यों मैंने इलिजिबल तो देखो प्रथम यह ओडिशा गवर्नमेंट लैपटॉप स्कॉलरशिप बर्तमान यार नाम ओडिशा सरकार परिवर्तन कर मेधावरिष्ठ विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना नाम को चेंज कर तो बहुत जन स्टूडेंट मानकर कमेंट थिला जे एथिपाई इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौ कौ माने यही स्कॉलरशिपटा पाइबे तो चलते देखा यह प्रथम विजु युव सशक्तिकरण योजना थिला वर्तमान यह डीबीटी बा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रे या परिवर्तन करा जायछि। बेनिफिट अमाउंट कौन रही देखो सांग मैंने यार भूल टाइपिंग हो जाइए यहाँ हम 30,000 आपण को प्रोवाइड कर 15,000 मेरिटियस क्लास 12 स्टूडेंट भाया बैंक ट्रांसफर फॉर परचेसिंग ए लैपटॉप ओडिशार जो मैंने टॉप 15,000 थे जो मेरिटियस स्टूडेंट गुड़ाक जो मैंने कि एपाई इलिजिबल से टॉप 15,000 पिला ही 30,000 टंका मिल जो मैंने कि +2 पास करेंगे यह आपण हाथ में दिज्व ना या आप डीबीटी माध्यम आपण जो बैंक अकाउंट रे से ट्रांसफर कर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही देखा मैंडेटरी रेसिडेंसी मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ ओडिशा से जड़े ओडिशार स्थायी बासिंदा थे एकाडेमिक बोर्ड कौन रही क्लियर क्लास 12 फ्रॉम सीएचएससी से जो स्टूडेंट से निजर +2 सीएचएससी बोर्ड अंडर ही शेष करेंगे अर्थात सीबीएसई पिला एठारे पाइबे नहीं और उपशास्त्री एग्जाम फ्रॉम एसजेएसयू पुरी आपने जानी आम जो पुरी रे रही श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट गुड़ाक पास आउट होते +2 कंप्लीट करते से स्कॉलरशिप इलिजिबल मिनिमम मार्क कौन रही जनरल बेंचमार्क ऑफ 60% और अबव इन फाइनल एग्जाम फॉर सिलेक्शन फिल्टर मिनिमम आपण को 60% रखिथार अच्छी आप 60% रखी तापर आपण को जो मेरिट लिस्ट आसो जदि से ना अच्छी ताले आपण यही स्कॉलरशिप को अप्लाई करें बैंक एंड आधार वैलिड आधार लिंक टू मोबाइल एक्टिव आधार स्टेट बैंक अकाउंट फॉर फंड्स आपण जो बैंक अकाउंट देवे सेटा वैलिड थी एवं लिंक थी से बैंक अकाउंट रो विथ योर आधार कार्ड एवं आधार कार्ड सहित स्टेटेड थी देखो पे बहुत जन मन में डाउट थाए जो आधार लिंक आउ आधार जो स्टेटेड बैंक अकाउंट सहित सेटा सामान ताहा आपण को कही दूची ताहा पूरा पूरी भूल आधार सीडेड एवं आधार लिंक सेटा दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ को बुझाई थाए जदि आप आधार सीडेड विषय आप जानवा चाहते ताले निश्चय आमको कमेंट माध्यम जनातु आम से ऊपर वीडियो आनिबा तो तापर देखा मेरिट लिस्ट प्लेसमेंट ये जो मेरिट लिस्ट केमिति की आसीबो स्टूडेंट नेम मस्ट अपियर इन द ऑफिशियल बेनिफिशियरी लिस्ट पब्लिश बाय एचडी जिते बेले आपण को मेरिट लिस्ट जदि आपण को ना आसीबो जोटा कि पब्लिश करा जो एचडी द्वारा ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा से जदि आपण को ना थिबो तेबे आपण या को अप्लाई कर परिबे चलते देखा एलोकेशन एंड एप्लिकेशन प्रोसेस यार टार्गेट कौन रही देखी पारे टार्गेट एलोकेशन मैट्रिक्स कौन रही कौ मान को मिली केते जन को देखा स्ट्रीम आप देखी पारे तलरे स्ट्रीम रही जनरल कैटेगरी सीट्स एसटी एससी सीट और टोटाल सीट रही पाखे तो साइंस स्ट्रीम रे देखुथे 8,000 स्टूडेंट को यहाँ प्रीवियस ईयर नुहे गोटे एग्जांपल माध्यम नि जाइए जनरल 8,000 रही एसटी एससी 2,000 साइंस स्ट्रीम रे से 10,000 यह केते
ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ କମି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ସେପରି ଏଇଟା ST SC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିପାରେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କମିପାରେ ମଧ୍ୟ। ସେପରି ଆପଣ ଯଦି ଡାଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ବେଶ୍ କରିକି ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏ ପାଖରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ସେଇଟାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇନ୍ସରେ 10,000 ଟୋଟାଲ୍, ସେହିପରି ଆର୍ଟ୍ସରେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀରେ 3,100 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ST SCରେ 2,300 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଟୋଟାଲ୍ 5,400 ଜଣଙ୍କୁ। ସେହିପରି କମର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେହିପରି ଭୋକେସନାଲର ମଧ୍ୟ 100, ଭୋକେସନାଲରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମିଳିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବଳ 200 ଜଣଙ୍କୁ। ଭୋକେସନାଲରେ 100, ST SC କାଟାଗୋରୀରେ 100, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ନୋଟ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ଲକ୍ ULBS ଏଜ୍ ୟୁନିଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରୁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ କେତେ ଜଣ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଥିବ କ୍ଲାସ୍ 12 ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଡାଟା ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଠାଯିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେ ତାପରେ ତାହା ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାର କରାଯିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ଦରକାର? ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ 12 ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା, କ୍ଲାସ୍ 12 ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡୋମିସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଫ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଅଣ୍ଡର ST SC କୋଟା, ଯଦି ଆପଣ ST SC କୋଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ କିମ୍ବା OBCରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କପି ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଦେବେ ପାସବୁକ୍ଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବେ ଯେ ସେଇଟା TBT ଲିଙ୍କ ଥିବ ବା ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇଟା, ଏବଂ କ୍ଲିୟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ IFSC କୋଡ଼, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ରହିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ IFSC କୋଡ଼ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଭିଜିବଲ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଏହା ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ 1 କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେପ୍ 1ରେ ପବ୍ଲିଶ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ HED ୱେବସାଇଟ୍। ଯେଉଁ HEDର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍, ସେଠାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିବ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ସେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେପ୍ 2 କ'ଣ ରହିଛି? ଆକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମଟା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଟାରେ କି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଅପଲୋଡ଼ ଅଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ଼। ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମଗାଯାଏ, ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଷ୍ଟେପ୍ 4 କ'ଣ? ଫଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବାଇ DBT ଟୁ ସିଡେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ DBT ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ଯେଉଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ତ ଆପଣ ହାତରେ ଦିଆଯିବନି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ scholarshipodisha.gov.in, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ